good people, I hope you stay safe and healthy in this difficult time. You must be disciplined in implementing the health protocol by using mask when you go out from home. Salam SFD. Today you are going to learn about grammar. It's about simple past tense versus present perfect tense. I'm so sure that you have learned about this topic when you were in junior high school, but sometimes you are confused when to use simple past tense and when to use present perfect tense. In this video, I will tell you the review about that, so join my class and keep watching. Hello good people, today's lesson is about the simple past tense versus present perfect tense. Baiklah, pada kali ini video pembelajarannya adalah mengenai simple past tense versus present perfect tense. Before we learn about this topic, I will tell you the learning objective of this topic. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari topik ini. Yang pertama, siswa dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan mengenali struktur kalimat simple past tense dan present perfect tense dengan sepenuh hati. Yang kedua, siswa dapat melakukan tugasnya dengan ikhlas dalam membandingkan penggunaan simple past tense dan present perfect tense sesuai konteksnya. Okay, look at these two sentences. Mari kita lihat kedua kalimat ini. I watched the learning video on YouTube yesterday. Saya menonton video pembelajaran di YouTube kemarin. The second, I have watched the learning video on YouTube. Saya telah menonton video pembelajaran di YouTube. From these two sentences, we can see that the first is simple past tense. Dari kedua kalimat ini bisa kita lihat yang pertama adalah kalimat simple past tense dan yang kedua, the second is present perfect tense, dan kalimat kedua itu adalah contoh kalimat dari present perfect tense. What is simple past tense? Apa itu simple past tense? Simple past tense. It is used for past action that happen either at specific time, which can either be given by time phrase. Yesterday, last week, 2 days ago, etc. Jadi simple past tense itu menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dengan periode waktu tertentu seperti kemarin, minggu lalu, 3 hari yang lalu, dan sebagainya. Look at the pattern of nominal sentence in simple past tense. Pola kalimat pada kalimat nominal dalam simple past tense itu yang pertama positif subject plus to be plus object or complement, and negative is subject plus to be plus not plus object or complement, and the interrogative is to be plus subject plus object or complement. Look at this example. Mari kita lihat contohnya. Positive sentence, she was a singer 2 years ago. Dia adalah seorang penyanyi 2 tahun yang lalu. Negative sentence, Rani was not a teacher from 2019 to 2020. Rani bukanlah seorang guru dari tahun 2019 sampai tahun 2020. The interrogative sentence, were they here last night? Apakah mereka di sini tadi malam? The answer is yes they were or no they were not. You need to pay attention that in nominal sentence, you must pay attention to be in past form. They are, was, and were. Jadi kamu harus perhatikan dalam kalimat nominal dalam simple past tense ini adalah to be-nya berbentuk past, yaitu was dan were. How about verbal sentence? The pattern in verbal sentence. Pola kalimat pada kalimat verbal. The positive is subject plus verb to in past form plus object. The negative subject plus did not plus verb 1 plus object, and the interrogative is did plus subject plus verb 1 plus object or complement. Look at this example. They went for picnic to Kubu Hill last Sunday. Here the verb went is the verb to. Mereka pergi piknik ke Bukit Kubu hari Minggu yang lalu.
when here is in verb 2 or past form. The second, Tina did not work from 2018 until 2019. The auxiliary verb is did. Ada di sini kata kerja bantu did. Ya, Tina tidak bekerja dari tahun 2018 sampai tahun 2019. It is in past form, ya, in dalam bentuk simple past tense. And the interrogative. Did they go for picnic to Gundaling last Sunday? Apakah mereka pergi piknik ke Gundaling hari Minggu yang lalu? Nah, here the auxiliary verb in simple past tense is did too. Ya, di sini kata kerja bantunya dalam interrogative sentence ini adalah did. But here the verb is in verb 1. Tapi verbnya di sini dalam bentuk pertama atau present form. Okay, the answer is yes they did or no they didn't. Verb 2, look at the description here. Verb 2 when, irregular verb. Jadi when itu adalah kata kerja yang irregular. Clean contohnya adalah regular verb, ya. Okay. Time expression, ini keterangan waktu untuk simple past tense. Yesterday, kemarin. Last night, last week, last year, last time, ya. This morning, and then 2 hours ago, 2 days ago, 2 weeks ago, 2 months ago, a year ago, dan seterusnya. On Saturday, in April, in 2020, nah, they are the time expression. Okay, now we come to present perfect tense. It is used to tell the action that has been finished in the past. Jadi present perfect tense ini digunakan untuk menyatakan aktivitas yang benar-benar telah usai di masa lampau. It is used to tell the activity in the past chronologically. Jadi ini digunakan untuk menyampaikan aktivitas di masa lampau secara berurutan. Let's see the other description of present perfect tense. Penjelasan lain mengenai present perfect tense. It is used to indicate a link between the present and the past. The time of the action is before now but not specified. Jadi digunakan untuk mengindikasikan link antara sekarang dan masa lampau. The second, an action or situation that started in the past and continues in the present. Kejadiannya itu atau situasinya itu dimulai di masa lampau dan masih berlangsung sampai saat ini. And then the third is, it tells about the activity in the past that happened many times. Present perfect tense itu juga mengenai kegiatan atau aktivitas di masa lampau yang terjadinya beberapa kali. Okay, now to the pattern of present perfect tense in nominal sentence. Sekarang ke pola kalimat dalam kalimat nominal. The positive sentence is subject plus has or have plus been plus object or complement. The negative sentence is subject, has or have plus not plus been plus object or complement. And the interrogative is has or have plus subject plus been plus object or complement. From the pattern we can see that in present perfect tense we use the auxiliary verb has or have. Jadi pada present perfect tense ini kita menggunakan auxiliary verbnya has atau have, ya. Tadi waktu simple past tense kita menggunakan auxiliary verbnya did, tapi di sini kita menggunakan has atau have. It depends on the subject. Jadi ini tergantung kepada subjeknya. Kapan kita menggunakan has, kapan kita menggunakan have. For example, she has been a university student since 2019. Kalimat negatifnya, she has not been a university student since 2019. And then, has she been a university student since 2019? From the example, dari contoh ini, kita lihat dulu. She has been a university student since 2019. Dia telah menjadi seorang mahasiswa sejak tahun 2019. Negative sentence, she has not been a university student since
2019. Dia belum menjadi seorang mahasiswa sejak tahun 2019. And the question, has he been a university student since 2019? Sudahkah dia menjadi seorang mahasiswa sejak tahun 2019? And for verbal sentence, untuk kalimat verbal. Kalimat verbal maksudnya adalah kalimat yang predikatnya kata kerja. Positif, ya, subject plus has or have plus verb 3, ya. Negatif, subject plus has or have plus not plus verb 3. Interrogative, has or have plus subject plus verb 3. From the pattern, we can see that in this verbal sentence, we use has, have, has and have plus verb 3 or past participle. Jadi di sini kita menggunakan auxiliary verb atau kata kerja bantu has, have diikuti oleh verb 3 atau past participle. The example, I have watched the learning video for 2 hours. Saya sudah menonton video pembelajaran selama 2 jam. Duma has not worked since I was here. Duma belum bekerja di sini semenjak aku di sini. Have you watched that movie 3 times? Sudahkah kamu menonton film itu 3 kali? The answer is yes I have or no I have not. Sudah atau belum. Oke, keterangan waktu yang sering digunakan adalah for dan since. For itu digunakan untuk menunjukkan berapa lama periode waktu berlangsung. For example, I have watched Korean drama for 2 hours. Sementara since ini digunakan untuk menunjukkan kapan suatu periode waktu dimulai. For example, she has been a university student since 2019. Dia sudah menjadi seorang mahasiswa sejak tahun 2019. Jadi ada situ periode waktu yang dimulainya sejak tahun 2019. Okay, now, what are the differences between simple past tense and present perfect tense? Simple past tense itu aktivitas di masa lampau dengan waktu yang spesifik. Sementara untuk present perfect tense itu aktivitas yang terjadi di masa lampau dengan waktu yang tidak ditentukan secara spesifik. Aktivitas tersebut apakah sudah atau belum dilakukan. The second, in simple past tense, aktivitas yang dilakukan telah berakhir. Sementara dalam present perfect tense, aktivitasnya terjadi di masa lampau dan masih berlangsung sampai saat ini. The third is, in simple past tense, aktivitas yang dilakukan pada masa lampau dengan urutan kejadian. Then, after, that, etc. Di present perfect tense, aktivitas yang terjadi di masa lampau dan dilakukan secara berulang. Okay, now we come to practice because practice makes you perfect. Sekarang kita masuk ke latihan karena latihan itu bisa membuat kamu menjadi lebih baik lagi. Your task here, you write a short paragraph about learning from home. And the rules is, the first is use simple past tense and present perfect tense. The second, use time expression of simple past tense. And the third, use for and since. Okay, I think it's clear and I hope this will be useful for you and you can use it in your daily life. Ya, saya harap ini sudah berguna bagi kamu dan bisa kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. For your attention, I say thank you and have a nice day.